Oh, special gid ako ning giadto diri no. Diri na ako diri sa Kinukul kay saon mga wa man gud ako ni nadrapan diri agi-agian na magud. So karon ako lang gid giadtuan diri kay daghan kay ko followers diri, subscriber diri sa YouTube no, Facebook. So ako lang giadto diri kay para sa taga Kinukul. Mangud ka diri ga hulap magud ta diri nga tapos wala man ta kabalo, man ta na sweet oh. So naday daghan diri nga followers ug subscriber diri sa Kinukul. O makita man na ninyo oh, di ba? So wa taga balo asa dapit na man na diri oh. So di ba? Kinukul. Asa naman tong nag-request dia. Oh, nara ko diri. Nagulat na ko sa imo ha. Oh, kini para ni sa inyo ha gid. Kinukul na ko diri sa inyo ha. So may terminal gid og i-upload na ko. Terminal og motor na oh. Ha? Asa naman mo? So kini para gini sa inyo ha oh. Gatuan lang gid mo nako para sa taga Kinukul. Kay sige gyud nag-request. Wa na ko nalimutan kini. Ha? So kudas magina ni, wa na ni ninyo. Kay kini para na ni sa inyo taga Kinukul oh. Di kay kasi sa muka ning kuan diri oh, nara ko diri oh. Kay warag amura gid akong gatuan diri.